oro sini Kristen taku pukro malai laika walai khakasangka walai khatongka tamkhai ang kaisa kok sanai ma kobose ini BJP RSS Hindu Porishod oro je tabo kaisa dabi tisai tongmani thanai je 2023 ni boro din 25 December oro kagotola kaisa misil khane nai mani je যারা তিপ্রাসা বসংনি বড়রক লোকরা যারা খ্রিস্টান নাই বরংনো এসটি থেকে যে সুযোগ সুবিধা মামানি সাংবিধানিকভাবে সরকারিভাবে ওই এসটি সুযোগ সুবিধা থেকে খাইনানি বাগৈ যে ককটি সামানি খরংটি সামানি অবলম্বন সাদা সাদা 자작예 না না অব তামই সাজাক না বা অব তো সাজাক সামাইয়া অবং মানে তামংনাই এই এসটি যদি খ্রিস্টান যারা তিপ্রাসা তংনাই জন্মং খাজানি যাবা খানি বাবা ও সরক থানায় নরক থানায় ব্যাংক থানায় বিনি ব্যক্তিগত ব্যাপার ওরা রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা থাকনা সে গিয়া সেই ভারতবর্ষের সংবিধানের 25 নং ধারা ও পরিষ্কার দङ যে কোনো বড় যে কোনো ধর্ম খাইমানো সেটা কিন্তু ও 25 নং ধারা ন সাতাবো বড় উফিলে উল্টোগে তাবো 342 ধারা ও জায়গা সাকা ওর নিনিস বড় ni je esti mani je sujo bongkha orthoনীতি কেবল কাকাই রাং পুষা কেবল কাকাই বিনি মানি কক কেবল কাকাই বিনি হা খসর মানি কেবল কাকাই লেখাপড়া কেবল কাকাই ও এসটি জাগো কিন্তু তাবক বড় জায়গা 342 ধারা ও জাগো তাবক 342 ধারা ও বড় অবনো দানাই নাইও যে তিপ্রাসা খ্রিস্টান নাই বড় এসটি থেকে বাতমা নাই 342 ধারা অবনো তিসংনা নেবাগৈ বড় থানায় 26 ডিসেম্বর 2023 আগরতলা মিছিল অব খাইজাঙ্গে তিপ্রাসানি বসে খতিমে সাদেমান তিপ্রাসানি তাবক যে চাকরি মামানে 100 জন 31 জন মানো তাবো ও তিপ্রাসা নন গামিনি যারা খ্রিস্টান বাবু জেনারেল খাইছে নাই জেনারেল খাইকাই তিপ্রাসা হিসাবে এসটি হিসাবে যে চাকরি খাতি যাক মানে 31 জায়গাবো কুড়িও ফাইনা হইছে না বিধানসভা তাবো 31 ভাগ তিপ্রাসা তংনাই 20টা বিধানসভা কেন্দ্র দङ ও বিধানসভা কেন্দ্র 20টা জায়গা 14টা 15টা নকর থাকনাই नोंनि पारा ताबुक जुदि विलेज कमिटी बोर्डिं खांकाय नर ख्रिस्टान के जनरल जुदि पर खाइरे खायकाय ओ विलेज कमिटी ताबुक जे एसटी सीट हिसाबने अबसा माने और ताबुक किंतु जनरल सीट थांनाय एते खाये नोंनि जे तिप्रासानि जागा अब नन तिप्रासा पाइमिया का ताबुक जुदि ख्रिस्टान जनरल ख्रिस्टान खायकाय नर जे ओ लाजंगा गामि जे तिप्रासा तंनाय बोनि जागाबो सयलांटिनि वांसा मनोनि वांसा फाइ जागा पाइ माम फैनाय जागा पाइ बजागा गय बागान खायनाय राबार बागान खायनाय कमला बागान खायनाय फल फगला बागान खायनाय ओंखा अबं खांकाय सिनि अस्तित्व सा कमाय थांनाय अबनि बागै सिनि सेंगाबनो बिरिति थाखाय अब ख्रिस्टान हिन्दुनि लड़ाइया अब आसले BJP RSS बर सरकार तंनाय नेबागै उनि सात्त रखा खायनाय बागैसे अल लड़ाइ अबनि बागै आंनि प्रतिबो कयनाय नरबो खरां कतरखौ बासादि जों नांखाखै थैरेनाय किन्तु जों ख्रिस्टान जारा तंनाय तिप्रासा बयनि धर्म खायथों बनो जों कुनु मते जेनेरेल खायनाय गैया तबे 2024 नरेन्द्र मोदी सरकार फायदा हंकलाय रखांला बर किन्तु आइन खायनाय न खायनाय आबनि बागै जों ताबो तिप्रामा थांथों CPM थों कांग्रेस थों IPF थों BJP नि मेसने ने बागै बेबोनो साखा लायो BJP नि मेसन में अंगाकाय सीए आइन चालंनाय नों जा जगह पाट्टा माबाने फरेस्ट नि ओ पाट्टा आइन तै करि खताबो अब फरेस्ट कन्जर्वेशन आइन 2023 नि 26 अगस्त कैसे आइन खा ओ आइनो जरा पाट्टा माने रो इंटरनेशनल बॉर्डर इलाका न अब तो बांग्लादेश बॉर्डर बाय 100 किलोमीटर जसका हां काय आपले बरो ओ नों अब तो मालिदो राजदो यांगो थाका नातिन मनो गोविंदबारी बसिकसाल बाउ बाय अन्नो गाकाय 50 किलोमीटर गाना 100 किलोमीटर बिसिं जुदि तो हाकाय और फरेस्ट साइड नि जागा मा माने अब ताय काम नांगैया अब आइनिं खा अब बरो 2024 फाखाबना काजो अब नेबागिना जों वान सुबि दाउसले नांनाय अब नबगि सिन कक्का तिप्रामा थांथों CPM थों कांग्रेस थों जे दल फैथों 2024 BJP नि मेसनाय ख्रिस्टाननि जे अधिकार बनो मथां मानारनाय कलमनि अधिकार मामाने पाट्टा मामानावबो जों मथां मानारनाय
NRC khaye tabo ko jagawo CN khaye Hindu no siu tona ne bagi ain khimani Bangladesh Hindu jaga tongphang mannai o ain khimani bona kasana na seda hambai khakra ka pasana biasa hambai bebakna na